KPK के अंदर तो अभी तक शेड्यूल ही नहीं दिया ना। मेरा ये इन्फॉर्मेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे अमल नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए वरना हम मुदाखलत करें। मोहम्मद खान भट्टी साहब की कल जमानत हुई है, दूसरे मुकदमे में उनको FIA ने गिरफ्तार कर वो वाला मंजरनामा देख रहे हैं जो सज्जाद अली शाह साहब के दौर में हुआ था, और कहते हैं कि पहले हमें अकल नहीं थी, अब हमें अकल आ गई है। और तीनों जगह पे बहुत ज्यादा किश्तो खून हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा रो और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजियाकार रिजवान रज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ सर। और आज हमारे पाकिस्तान में 23 मार्च का दिन है, तो लेकिन देखने में ये आया है कि हमारे जो हुक्मरान है, लाइक हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, जितने भी हैं, सिर्फ आज शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं, जितने भी हमारे वज़रा हैं तो जो माजी में रहे हैं, उनको हमने ये देखा है कि 23 मार्च के दिन जो बहुत ज्यादा वो सियासी किस्म की तकरीरें करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी किस्म की एक तकरीर की कि जी ये जो मौशी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह वो सियासी अफरा तफरी और ये सब कुछ। तो बजाय ये कि हम लोगों को ये बताएं कि या अपनी नौजवान नस्ल को ये बताएं कि हम 23 मार्च का दिन क्यों मनाते हैं, तो ये सियासी तकरीरें करने का क्या फायदा है? ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं किसी भी दिन। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। इस दिन की अहमियत जो है वो इस हवाले से है कि पाकिस्तान को पहला आइन जो था वो 23 मार्च वाले दिन अप्रूव किया गया था, और यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता था। लेकिन वो नौमौलूद आइन जो था वो कुछ देर के बाद ही उसको कत्ल कर दिया अयूब खान साहब ने और माशाल्लाह लगा दिया। तो फिर इस बात के ऊपर जो है वो ढूंढियां पड़ी कि अब आइन तो रहा नहीं, तो अब इसको यौम जमहूरियत कैसे मनाया जाए। तो फिर इसको 23 मार्च की जो करारदाद थी, जिसे करारदाद लाहौर कहते हैं, और कांग्रेसी मीडिया ने उसे करारदाद पाकिस्तान लिखा था तंजन, और हमने वो करारदाद पाकिस्तान का लफ्ज अडॉप्ट कर लिया हुआ है जो तंजन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। तो फिर इसको उससे जोड़ दिया गया है। दुनिया भर के हर मुल्क के अंदर यौम जमहूरिया मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन पहला आइन था और वो आइन जो था वो बेचारा मरहूम हो गया, तो इसलिए अब 23 मार्च को कुछ ना कुछ तो करना था। तो हम टैंकों और तोपों की परेडें करके ना तो खुश हो लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह लग गया था। सर एक तरफ टैंकों और तोपों की परेड है और दूसरी तरफ जो ना वो इस हुकूमत की बड़कें थी जो अभी कुछ टाइम पहले तक तो हमें जरूर उनकी तकरीरों में जो है ना वो सुनने को मिलती थी, लेकिन अब हमने देखा है कि उनकी वो सारी वो हवा निकल गई है और अब ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। अप्रैल की जो डेट थी उसको आगे बढ़ा के जो है वो अक्टूबर में लेके जाया जा रहा है, और अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकते, पंजाब में ये सूरत हाल है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी KPK के इलेक्शन वो अपने टाइम पे हो जाएंगे? तो मुझे तो लगता है ये आगे अक्टूबर क्या है कि उससे भी आगे लेके जाएंगे इलेक्शन को। देखिए, KPK के अंदर तो अभी तक शेड्यूल ही नहीं दिया ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो KPK के इलेक्शन का मतलब डेट तो जस्ट दिया। KPK के इलेक्शन के अंदर तो वहां के गवर्नर साहब ने अपनी पूरी कोशिश करके शेड्यूल ही नहीं आने दिया। तो अब 8 सफ़े का वो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद आईनी अदारा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिफिकेशन दी है उसकी आईने पाकिस्तान से। देखिए, इसको थोड़ा सा ना फैला देते हैं। कल एक कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर इत्तेयाब बंदियाल साहब की क़यादत में एक बेंच जो था वो समाअत कर रहा था एक सुओ मोटो नोटिस की। अच्छा, ये सुओ मोटो नोटिस जो था ये जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन पे मुश्तमिल एक बेंच ने लिया था, और वो बेंच ने कब लिया था? जब वो समाअत कर रहा था लाहौर के CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब की। और गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो CCPO रहना चाह रहे थे, PTI और परवेज़ लाही उनको रखना चाह रहे थे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनका केयर टेकर गवर्नमेंट के जरिए ट्रांसफ़र कर दिया था
وہ اس کے خلاف عدالت میں گئے، NIRC سے ان کو ابتدائی سٹے مل گیا، لیکن پھر ان کی اپیل جو تھی وہ خارج ہو گئی، ان کا جو درخواست جو تھی وہ خارج ہو گئی۔ میرا یہ انفارمیشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ میں اس بینچ نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد ان کے آرڈر کو معطل کر دیا اور کہا کہ آپ واپس جا کے CCPO لاہور کے طور پہ جوائننگ دیں۔ اچھا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے غلام محمود ڈوگر صاحب کو جوائننگ نہیں دی، اور انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں ان کی شہرت جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے بہت خراب ہے، وہ اس کی بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی موجودگی میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کسی بھی شخص کو، کسی بھی پالیسی کو، کسی بھی ادارے کو یہ کہہ دے کہ اس کی موجودگی میں الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے، تو اس ادارے کو، اس شخص کو، اس پالیسی کو اس کی جگہ سے ہٹانا پڑے گا۔ تو آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان عمر اطاف بندیال صاحب کے سامنے ایک پورا جواز لے کے حاضر ہوا کہ جناب اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹرانسفر کیا تھا اور ہم اس کو جوائننگ نہیں دے رہے، اب اس کے اوپر تو بنتا تھا نا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ لیگل گراؤنڈ کے اوپر مضبوط ہوتا تو وہ کہتا کہ نہیں آپ اس کو پہلے جوائننگ دے، پھر ہم آپ کی درخواست سنیں گے۔ سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس جواز موجود ہے، آئینی جواز موجود ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اصرار ہی نہیں کیا، اور وہ غلام محمود ڈوگر صاحب نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ انہیں کہا گیا کہ کہا جاتا ہے نا وکیل کے ذریعے وکیل کو کہ ہم آپ کی درخواست مسترد کر دیں یا آپ اپنی درخواست واپس لیں گے، تو وہ انہوں نے درخواست جو ہے وہ واپس لینے کے اوپر نپٹا دی۔ لیکن جب غلام محمود ڈوگر صاحب کی درخواست سن رہے تھے تو اس سے ایک سو موٹر نوٹس برآمد کیا تھا مظاہر علی اکبر ندوی صاحب نے اور اعجاز الحسن صاحب نے، اور اس سو موٹو میں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے، 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اس کے اوپر جو تھا وہ الیکشن چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے ورنہ ہم مداخلت کریں گے۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی بات، لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے حال ہی میں تقریر کی ہے اس سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب اور اسمبلی کے اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ الگ ہوں، پھر قومی اسمبلی کے جو ہے وہ الیکشن بعد میں ہو، یا قومی مطلب الگ الگ ٹائمنگز پہ وہ الیکشن نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ بنیادی طور پہ اس آرڈر کے جس طرح اس آرڈر کے سامنے سپریم کورٹ نے کنسیڈ کیا تو اس نے یہ حوصلہ دیا حکومت کو بھی، یعنی کہ پی ڈی ایم کو بھی، اور ہم صرف صورتحال آپ کو باہر بیٹھ کے ایز اے نیوٹرل پرسن بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے غلام محمود ڈوگر صاحب کی تقرری کے اوپر اصرار نہیں کیا گیا تو یہاں سے حوصلہ ملا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اور پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت کو بھی کہ اب ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پیش قدمی کر سکتے، تو انہوں نے وہ پیش قدمی فرمائی کہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا اس کے اندر پی ڈی ایم کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کھول کے رکھ دیا کہ ہم جناب الیکشن جو ہے وہ الگ الگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ سکیم آف الیکشن، اسپرٹ آف الیکشن کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کے اندر الیکشن ہو جائیں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس کے اندر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ 2/3 اکثریت کس کو ملنی ہے اور سادہ اکثریت کس کو ملنی ہے، اس کے اندر ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، پنجاب ہی فیصلہ کرتا ہے، جدھر پنجاب کا وزن پڑ جائے وہ وفاقی حکومت بنا لیتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں تمام الیکشن، چاروں صوبوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی موقع پہ کروانے ہیں، تو ایک ہی موقع پہ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ الیکشن بھی جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، آپ تو بچ جائیں گی، میں اس میں رگڑا جاؤں گا، لیکن بات کہنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اس کیونکہ آپ پاکستان کی جغرافی حدود سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے تو کہنا کہ جناب عفیفہ صاحبہ نے پروگرام کیا تھا، میں نے تو اس میں رائے دی تھی۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ
हाँ कि जो इलेक्शन है वो उमरता बंदयाल साहब की ज़ेरे निगरानी हों और ये जो हैं ये पूरे इलेक्शन को ओवरसी करें और किसी न किसी मौके के ऊपर ये पावर अज्यूम कर लें इलेक्शन कमीशन की। और यूं जो है पहले जो था वो एस्टेब्लिशमेंट ने हमें लाए थे, अब जुडिशरी हमें ला के बिठा दें, ये है। पीडीएम को ये नजर आता है कि अगर इन जजेस की मौजूदगी के अंदर इलेक्शन हुए तो ये बहुत धमा चौकड़ी मचाएंगे, हर मामले के अंदर मुदाखलत करेंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि इमरान खान साहब दोबारा जो है वो 2/3 अक्सरियत से मुसल्लत हो जाए। अगर इन जजेस की मौजूदगी में पीटीआई की धमा चौकड़ी का डर है तो दूसरे जो जजेस आएंगे उनमें पीडीएम की भी तो इसी तरह की सूरत हाल हो सकती है। देखिए हाँ ये भी हो सकती है, दूसरी वो अपनी मर्जी के तो नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहा करता हूँ लेकिन सर पाकिस्तान में न्यूट्रल लोग भी तो बहुत कम होते हैं। हाँ काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो इस हुकूमत को पीडीएम को लागू पता जाएगा जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे। वो असूल के ऊपर और आइन के ऊपर चलने वाले आदमी हैं, वो किसी को फेवर करने वाले आदमी नहीं है। एक बात अब इस हुकूमत का ख्याल है कि हमें न्यूट्रल ग्राउंड ही मिल जाए, लेकिन मिल जाए। मोहम्मद खान भट्टी साहब की कल जमानत हुई है एक केस के अंदर, दूसरे मुकदमे में उनको एफआईए ने गिरफ्तार कर और फिर उनको खुफिया मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। अब मोहम्मद खान भट्टी साहब का जो वीडियो है वो अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने रिकॉर्ड किया है, यानी कि किसी पुलिस ने किया है, किसी एफआईए ने किया है, तो सवाल ये है कि वो पब्लिक कैसे आया, ये सवाल पैदा होता है ना। फिर उसको पब्लिक में किसने कैसे लीक हो गया, वो खुद से लीक तो नहीं हो सकता, वो तो पब्लिक किया गया। हाँ अब इसके दो जवाब दिए जा सकते हैं। एक तो वो जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वो जो भी है वो कहेंगे जी हमारा डाटा हैक हो गया और हैक करने के बाद हैकर ने जारी कर दी। दूसरा ये है, दूसरा जो खौफनाक उसका पर्सपेक्टिव है और जो मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है, वो ये है कि अब अदालत अल्टीमेट टकराव की तरफ बढ़ रहा है। वो वाला मंजरनामा देख रहे हैं जो सज्जाद अली शाह साहब के दौर में हुआ था। अगर आपको याद हो तो सज्जाद अली शाह साहब जो थे वो गुस्से में आ गए थे और बल्कि डिप्रेशन में चले गए थे और उनका टकराव हुआ था नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत से। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन डाला था हुकूमत के उसके पल्लू में, हुकूमत के पल्ले में अपना वजन डाला था। सज्जाद अली शाह साहब ने हुकूमत को के हर इकदामात को मुलतवी जो था वो सस्पेंड करना शुरू कर दिया था। हुकूमत एक आइन साजी करती थी, सज्जाद अली शाह साहब उसको आइन को उसको सस्पेंड करके तो साइड पे खड़ा कर देते थे। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर ये तो नहीं हो सकता ना कि पार्लियामेंट जो है वो एक कानून साजी करे, उसकी स्टैंडिंग कमेटियां उसके ऊपर समाअत करें, ख्वांदगी करें उसकी, और करने के बाद फिर पार्लियामेंट जो है वो एक प्रोसेस से उसको अप्रूव करे और एक शख्स भले वो जितना मर्जी बड़ा आइन का चैंपियन हो वो बैठ के उसको सस्पेंड कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर बाद सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर ये पॉइंट आया भी कि पार्लियामेंट जो है अपना अदलिया जो है वो ओवरसाइट के लिए है। अब वही सज्जाद अली शाह वाला ही एपिसोड हमें दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है कि हुकूमत आइन साजी करती है और कोई कानून बनाती है और अदलिया के 2 या 3 जज उसको लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये गैर आईनी है। और अब जब अच्छा फिर मजे की बात ये है जो खुद ऑर्डर लिखते हैं उन्हीं ऑर्डर को फिर रिमोडिफाई कर देते हैं अगले उसी तरह की एक दरखास्त के अंदर उसी ऑर्डर के बिल्कुल बरअक्स फैसला देते हैं और कहते हैं कि पहले हमें अकल नहीं थी अब हमें अकल आ गई है। अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा होता है, तो अगर इमरान खान साहब दोनों तरफ से खेल रहे हैं कि वो यहाँ पे अगेंस्ट बयानियां दे रहे हैं और वहां पर उनके साथ लॉबिंग कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या गलत है? देखिए इमरान खान साहब कहते हैं माइंड गेम का मास्टर हूँ, तो इमरान खान साहब का तो दोनों तरफ से खेलना समझ आता है कि माइंड गेम के मास्टर हैं वो। लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुखालफिन से या मौजूदा हुकूमत से कोई रायत ले नहीं पा रहे या कोई कंसेशन ले नहीं पा रहे। अदलिया उनके साथ पूरी तरह खड़ी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है उसको जो मर्जी कहे, अगर वो एंगेज कर लेते इस हुकूमत को
اور کسی نہ کسی طور کے اوپر چلیں خٹک صاحب کو ہی بھیج دیتے یا شاہ محمود قریشی جا کے انگیج کر لیتے اور وہ انگیج کر لیتے تو اپریل میں نہ صحیح مئی میں الیکشن ہو جاتے, جون میں ہو جاتے, تو عمران خان صاحب کی وہ خواہش کہ عمرتا بندیال صاحب کے زیر کمان الیکشن ہو جائیں وہ پوری ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ بات چیت کرنا مناسب خیال نہیں کرتا اور میں تو اس کنڈیشن پہ بیٹھوں گا, اس تاریخ کے لیے بیٹھنا. اس کے اوپر پیپلز پارٹی اکڑ گئی اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ کنڈیشنل مذاکرات تو ہم نہیں کریں گے کہ پہلے آپ جو ہیں لکھ کے دے دیں کہ الیکشن ہوں گے اکتوبر سے سپٹمبر سے پہلے کیونکہ 17 سپٹمبر کو یہ چلے جائیں گے, اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے عمرتاب بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ وہ کر دیتے. تو یہ صورتحال ہے. میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام میں ناکام رہے اپنے مخالفین سے یا حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے, اور لابنگ کی 3 فرمز ہائر کرنے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کر سکے اور مجھے معاملہ شو ڈاؤن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضوی صاحب کا انالیسس سنا, ان کو تو معاملہ شو ڈاؤن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بعض حالات جو اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ دکھا بھی یہی رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی اس پہ رضوان رضوی صاحب کا انالیسس آپ کو جو ہے وہ ہم باقاعدگی سے سنواتے رہیں گے. آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.